स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक धरोहर का आवाहन किया था। वे सारे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न कराना चाहते थे। स्वामी जी के संस्मरण में भारत के दक्षिण छोर पर शिला स्मारक बनाया गया है, जिसका उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा चरण है, यानी सजीव स्मारक है विवेकानंद केंद्र, एक अध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन, जिसका ध्येय भारत को पुनः उसके गौरवास्पद स्थान तक पहुंचाना है। इस केंद्र के द्वारा शिक्षा, योग, प्रकाशन, ग्राम विकास आदि प्रकल्प चलाए जाते हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य निर्माण और राष्ट्र पुनरुत्थान का स्वामी जी का संदेश देश भर प्रस्थापित शाखाओं के द्वारा प्रसारित किया जाता है। इस पदावली 1 में केंद्र की सभी शाखाएं, शिविर और बाल संस्कार वर्गों में गाए जाने वाली प्रार्थनाएं, भजन आदि हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यः, इळस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। संगच्छध्वं संवादध्वं संवो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानो मन्त्रस्समितिः समानी समानं मनस्सह चित्तमेषाम्। समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहासति। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम्। सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यम्। तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। प्रातर्भजामि मनसो वचसामगम्यम्। वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण। यन्नेति नेति वचनैर्निगमावोचुः। तन्देवदेवमजमच्युतमाहुरग्र्यम्। प्रातर्नमामि तमसा
तमसः परमर्कवर्णम् पूर्णं सनातनपदम् पुरुषोत्तमाख्यम् यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु कर्मयोगः। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदावृतम्। 2 arms back, 3 forward down, 4 right leg back,
5 both legs back. 6 down. 7 head up chest up. 8 inverted V position. 9 right leg forward. 10 both leg forward. 11 arch back. 12 prayer position. Again 1 prayer position. 2 arch back. 3 forward down. 4 left leg back. 3. Heels up. Stay பண்ணுங்க இந்த பொசிஷன். Relax. மேல கை வந்து கழுத்தை திருப்பி மேல இருக்க கையை பார்க்கணும். Relax. Position. Next leg. 1, 2, 3, 4. Relax. Vrikshasana. 1, భుజంగాసన రెండు కైలు చేసి పక్కన
வச்சுக்கோங்க. ஹெட் ரைஸ் பண்ணி பேக்ல எவ்வளோ பெண்ட் பண்ணி முடியுமோ பெண்ட் பண்ணுங்க. லெக்கை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாதீங்க பேக்ல. ரிலாக்ஸ். தனுராசனா. லெக் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆங்கிள் கேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ரைஸ். ரிலாக்ஸ். சவாசனா. காலை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கை பாடி டச் பண்ண கூடாது. சைலண்டா அப்படியே ரெஸ்ட் எடுங்க. தூங்கிட போறாங்க.
Baddha Konasana. 1, 2, யோகா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம வாழ்நாள் அந்த யோகா பண்ணும்போது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வச்சு நம்ம வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம். இந்த இனிமையான நாள் வந்து எல்லாரும் லைஃப் ஸ்டைலில் இந்த காலேஜ் சிஸ்டம் மறக்க முடியாது நல்லாயிருக்கும். யோகானா பாடி அண்ட் மைண்ட் ரிலீவ் பண்ணுறது யோகா. I love yoga more than anything. ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் அண்ட் நம்ம பாடி ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம். அண்ட் யோகா பண்ணால் நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு சந்தோஷமாக உயிரோட வாழலாம். ஆயுர்வேதாலேயே நாங்கள் யோகா ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்குது. அண்ட் இதுலேருந்து பார்த்தோம்னா யோகானால நம்ம நிறைய டிசீசஸ் க்யூர் பண்ணலாம். அண்ட் நிறைய டிசீசஸ் வராமல் நம்ம முன்னாடியே ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு யோகா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ டெய்லி யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நான் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன். எஸ் பானுப்ரியா கொஞ்ச நேரம் முட்டு போட்டு இருக்கு.
இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே. நம்ம யோகான்னு பார்த்தோன்னா நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே ஆசனாஸ் பண்ணுறது மட்டும் நம்ம யோகா நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் யோகான்னு பார்த்தோன்னா அதை அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்லுவோம். 8 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி. அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது 3rd ஸ்டேஜ், அதாவது ஆசனாஸ் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆசனாஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அதிகமாகும். அண்ட் டிசீஸ் வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணுது. அண்ட் முன்னாடியே வரக்கூடிய டிசீஸ்லேருந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் டெய்லி மார்னிங் யோகா பண்ணுறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அண்ட் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுனால கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னைக்கு விவேகானந்தர் ராக்ஸில் நாங்கள் எல்லோரும் யோகா டே செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. அண்ட் இது ஒன் ஆஃப் த மெமரபிள் மொமெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஐ லவ் யோகா மூமெண்ட். सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् भवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् सागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् जनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण
कथा अतीव सरला मधुर मंजुला நேரம் தாமதமாக ஆரம்பித்தாலும் குறித்த நேரத்தில் முடித்துக் கொள்வோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். டெல்லியிலிருந்தும் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம். அதற்கு முன்பாக அவர்கள் ஒரு அறிவுரை வழங்குகிறார்கள். நீங்கள் எவ்வாறு நிற்க வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு அறிவுரை. ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைவ்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு. சென்னையிலிருந்தும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து நம்மளிடம் இந்த தகவலை கேட்கிறார்கள். அற்புதமாக நடக்கிறது என்று. எனவே இன்னும் அரை மணி நேரம் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒத்துழைக்க வேண்டும். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலில் டாக்டர் ஆண்டனி ராஜு. எல்லோருக்கும் எனது காலை வணக்கம். யோகா டே உலகம் எங்கும் என்று தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. The whole world is celebrating the Yoga Day. In a unique way, we organize the program in this area where the whole world was given life by our Swamiji Vivekananda. On this occasion, Madam Sri Rupa Mitra Chaudhary, the social scientist, is the chairman of International Gender Justice. She is holding more than 30 organizations, homes, for destitute women, disabled. We can list out her social programs. And she was very particular. For last 15 years, she was giving this call. One day in my life, I should have this yoga celebration in the rock where Vivekananda started his spiritual life. Therefore, that dream has come true. For that, you all give cooperation. And on behalf of every one of you, I welcome the Sri Rupa Mitra Chaudhary ma'am on this occasion. Ma'am. Now I honor our chief guest. Our chief guest, Sri Shyam Jaju, the Vice President of National Vice President of BJP, the central government, very strong pillar. We are very honored. He is a very simple man, but same day very powerful man. And he is very social concepted personality. When we go to Delhi, we cannot get the glimpse of him. Very, very busy and very renowned person in the central government area. But we are very much honored being the chief guest of the program. I thank, but same time welcome on behalf of every one of us to gather here. Welcome, sir. Now, I welcome the participants and I request Adon our Srivaji. Now, the program is going to be a success only because of the great contribution of the 4 institutions. Number 1, the Cape Institute of Technology, Tirunelveli. The whole support given by Mr. Arun Kumar. A special thanks to him, the management, principal, staff, and the students those who participate here. Welcome every one of you. I am privileged to welcome another institution, the Ayurveda, Government Ayurveda College and Hospital. The principal, the staff, the students, you are the real best of this program. Without you, this program might not have success. I very well welcome every one of you on behalf of Madam and our chief guest. I also welcome Anna Vinayaka Education College.
our Rotary member, Mr. Sivadano, is the secretary of the college. The principal, Kyle, has given good support with the staff member and the student. I once again welcome every one of you to this occasion. And also welcome Rotary Club members. Rotary Club have now realized the number of people who come here, and other Rotary Club President Sangamam and other club members, and I welcome. I also welcome Vivekananda Rock Memorial authorities. This wholeheartedly permitted us to conduct this program, and I especially welcome our administrative officer and also the staff members who have helped us on this occasion. I welcome every one of you, sir. And also welcome the Popoka government service, ferry service people and press people and video coverage people and other authorities, and three religious, inter-religious program we are conducting here. The participants, those who read the program, I welcome every one of you on behalf of all the members. And also a special welcome to Mr. Samson. He has come from USA, the special invitee of this program. Now the program is going to start. I'll request Srimati Sriva Mitra Sautri to take the lead. Today is the International Day of Yoga. On this occasion, we have gathered here to celebrate peace. Therefore, my earnest submission to all of you to begin the program with a peace prayer. I request all participants to follow my words and utter the same words when I say, and stop, you utter the same words. Have you followed? Everybody followed? Yes. Please hands up to say you have followed. Yes. We are going to begin our peace prayer. Before we start, I request our partner organizations, RISA, Cape Institute, Government Ayurveda Medical College, and Viraha Anna Viraha Vidayaka Institute to come together next to us, and also the Rotary members. We, the citizens of India, have gathered together in this most powerful, magnificent seat of spiritual power. We, the citizens of India, commit ourselves to the religion of peace, solidarity, and classless, society, which gives us peace in our inner self. We, the citizens of India, stand here like a rock, and we espouse the ideals of Swami Vivekananda, the world leader who, much before we were born, took courage to come in this holy rock and start his spiritual journey to the world. He
community and said that we must live for the sake of others. That we must live for the sake of others. We, his generation, the new generation of India, commit ourselves to the peace, solidarity, and a society without violence. We are influenced by the ideals of Swami Vivekananda, and we commit ourselves to the International Day of Yoga. While the world is celebrating today, our Prime Minister is celebrating today, we on behalf of all Indians standing at the end point of our country, we are trying to give hope and peace dedicated to the world community. According to Swami Vivekananda, this place, this holy rock, has only one religion. That is the religion of humanity, the religion of peace, and the culture of hope. We ourselves, before beginning the International Day of Yoga, at this Vivekananda Rock Memorial, we pay homage to our world leader Swami Vivekananda. I, Shri Rupa Mitra Chaudhary, happy to be here along with our national leader Sri Shyam Jaju. We have come all the way from New Delhi to celebrate peace with you. We are with you, with the people of Kanyakumari, and we stand at the end of India to pray for peace. We thank you for your kind support and presence here. Now we begin the interfaith, interreligious peace prayer. We start here the interfaith, interreligious peace prayer, and therefore requesting our Hindu brothers and sisters, Christian brothers and sisters, Muslim brothers and sisters, and other religious communities to stand our side and pray according to their religious tradition. We are standing at a place where the religion is humanity. So we request our brothers to come and gather here. Everyone, please be silent. We are starting our interreligious, interfaith peace prayer. Our first prayer will be from Hindu community. I begin the prayer. Om Namah Shivaya Shantaya Karunatrayo Hetave Nivedayami Chatmanam Tangati Parameshwara Vishesharaya Narokarnavotaro Jnanapradaya Karunamaya Sagoraya Karpura Kunda Dhavalendu Jatadharaya
दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय नमो नमो। ओम नमः शिवाय नमो नमो। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणोमये नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारथि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम नारायणी नमस्तुते। ओम नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। உலக யோகா தினத்திலே அருமை விரும்பிக்க சான்றோர்களின் ஆண்டோர்களின் வரியால் இந்த விவேகானந்த மண்டபம் சென்றிருக்கின்ற வேளையிலே இந்த சமர்ப்பண நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சமர்ப்பணம் தெரிவிக்கிறார்கள். நம் பாரத புண்ணிய பூமியிலே மக்களை நல்வழிப்படுத்துகின்ற நூல்கள் பல உண்டு. பரம்பொருளாகிய ஆனந்தத்தை, ஞானத்தை, அறிவை, நல்லுணர்வை, சத்தியத்தை, அன்பை, அழகை, அமைதியை, பேற்றை, படைப்பாற்றலை, சக்தியை உய்த்துணர்ந்த பெரியவர்கள் நம் மீது கொண்ட கருணையினால் நம் அனுபவங்களை நாமும் பெற்றுய வேண்டும் என்று சாஸ்திர நூல்களை விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அவற்றுள் கீதா சாஸ்திரத்திற்கு பகவத்கீதைக்கு ஒரு சிறப்பிடம் உண்டு. செயல்திறம் மிகுந்த உடலில் மனத்தில் அறிவில் மையம் கொண்ட மனித வாழ்க்கையில் அசையாத செயல்படாத நினைத்த ஆன்மீக உணர்விடும் அமுதை அடையாளம் கண்டு கொள்கின்ற வித்தையை பகவத்கீதை போதிக்கின்றது. வியாச பகவான் நம் மீது கொண்ட கருணைக்கு வேறு அடையாளமும் வேண்டுமோ? வேத சாரமாயும் உபனிஷதங்கள் எனும் பசுக்களின் பாலாகவும் நம் அனைவரின் அன்பிற்கும் பொருள் தருவனான கண்ணபிரானின் வாழ்க்கை தத்துவமாகவும் பகவத்கீதை விளங்கி வருகின்றது. நம் பெரியவர்கள் எல்லாம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம் வேதசாலையில் உள்ள உபனிஷதம், ருத்ரம், புருஷ சுத்தம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இவற்றுடன் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை தினமும் ஓத வேண்டும் என்ற கருணைகசிய ஆணையிட்டிருக்கிறார்கள். ராமாயணத்தையும் பகவத்கீதையும் இந்நாடே தன் வாழ்க்கையான பாடப்புத்தகத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the name of Allah, the most beneficent and the merciful, I'm here to say a few words about peace in the Holy Quran. Real peace and order depends mainly on the sense of security developed by the administration of firm justice, which is guided by the true evidence. The source of all trouble is disbelief in God and mischiefs, these both of which are forbidden in Islam to its mankind. Our fear and hopes should be centered to the supreme belief, to
to keep us steady and well balanced in the temptations of this world. So we shall read some sayings from the Holy Quran. Mankind were one community, and Allah sent Prophet as the bearers of good tidings with the scriptures, with the truth, that it might judge between the mankind concerning that wherein they differed. Serve Allah and ascribe nothing as partner unto Him. Show kindness unto parents, near kindred, and orphans, and the needy, and to the neighbor who is of kin and who is not, the fellow traveler, and the wayfarer whom your right hand possesses. Allah don't love such as are proud and boastful. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. There is no good in much of their secret conferences save in him who enjoined almsgiving and kindness and peacemaking among the people. Whoso doeth that, seeking the good pleasures of Allah, we shall bestow on him a vast reward. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل نافسا بغير نافس أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Whoso ever killed a human being for other than manslaughter or man corruption in the earth, it shall be as if he had killed all the mankind, and whoso saved the life of one, it shall be as if he had saved the life of all mankind. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Whoso slayeth a believer of set purpose, his reward is hell forever. Allah is wroth against him, and he hath cursed him and prepared for him an awful doom. إنما مؤمنا أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Believers not else than brothers. Therefore, make peace between your brothers, and absorb your duty to Allah, that happily you may obtain mercy. Cable. புகழை பாடுவது என் வாழ்வின் இன்பமையா, உன் அருளை போற்றுவது என் வாழ்வின் செல்வமையா, உன் புகழை பாடுவது என் வாழ்வின் இன்பமையா, உன் அருளை போற்றுவது என் வாழ்வின் செல்வமையா, இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நல் தந்தையாய் நீ இருப்பாய், கண்ணயர காத்திருக்கும் நல்லன்னையாய் அருகிருப்பாய், இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நல்லன்னையாய் நீ இருப்பாய், கண்ணயர காத்திருக்கும் நல்லன்னையாய் அருகிருப்பாய், அன்பு எனும் அமுதமும்
நான் இருந்திடவே தெளிப்பாய் உன்னின்று பிரியாமல் நீ என்றும் அழைத்திருப்பாய் நீ என்றும் அழைத்திருப்பாய் உன் புகழை பாடுவது என் வாழ்வின் இன்பமையா உன் அருளை போற்றுவது என் வாழ்வின் செல்வமையா. Now we have finished our interfaith, interreligious peace prayer. Oh, Bible. Okay. May grace, mercy, and peace from God the Father and the Christ Jesus our Lord. Judge not, that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will be clearly to take the speck out of your brother's eye. Do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will be find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him from bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction, and those who enter it by it are many. For the gate is narrow and the way is hard, that leads to life, and those who find it are few. The word of the Lord remains firm. Thank you, everyone. We have finished our interreligious peace prayer. Now I hand over this mic to our honorable chief guest, Shri Shyam Jaju, and before that he advises you to sit in yoga posture peacefully. After he makes his speech, we proceed to do yoga. आप सबकी क्षमा मांगता हूं कि मैं अंग्रेजी में भी नहीं आपसे